Nandito na tayo guys sa Sika Tuna, Mirror of the World. Say hello, baby. Say hello, B. This is my vlog. Ikengon, B. Welcome to my vlog, and we are here at Mirror of the World. Get in, B. Bayun po kay cash, diba? Napalit na bayan ako. 500 na lang ako cash sa... Napalit bayan ako kanina ako 500 sa champion. Kanina lang. 5, 6, 8 na tanan. 180 sa... 1-3 man siya. Alimay. Ay, vlog. Ano? Hindi lang sa... Bye. Kari lang daw. Ibayan daw. Hindi ko lang ano. 1-360 na tanan. Ha? Hindi ako yung 1. Kanina ka pa. Idong ito na masisiyo ito. Kanina ka pa iba. Say hi. Say hi. Hi. Sige. Grabe. Welcome to... Sika Tuna's Mirror. Sika Tuna's Mirror World. Mirror of the world. 8? Oh, 8? Oh, 7? Oh, 8? 8. Welcome to Sika Tuna's Mirror. Uy, nanodlay ka? Yeah. Yesterday? Yesterday. Yesterday Ano? siya. Nindot mo na mag-picture din ako. Ano na yun? Hi! Hello guys, welcome to my vlog. Balik. Balik ako 500. Balik ako 500. Kansi yung ayun, try 100. Kagaya ni 200. Ano man? Hindi ko match lang trans. Marunong ba yan? Ano kayo? Oh! Manok! Yusin! Ang manok, Yusin! Ay, sige. Ganmanin mo. Malagyan ko giveaway. Maganda ako. Picture sa daw. Ano ko yung mamay? Sige, picture. I-video sila yun. Tara na, tara na. Ining-uli na lang ko. Sige, sir. Kumo lang sa... Inig-uli namin. Distribute daw ako sa kantuan. I-distribute daw ako sa ticket. O sige, i-distribute. I-distribute na yung ticket. O sige. I-distribute. 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 Sige. Okay, we're entering na inside Sika Tuna. Check back there. Hello, it's still raining. Garin gihapon. Garin gihapon. Free, ready? Asa? Picture daw daan. Pagpa-picture na tadaan. Sa may free, anak? Oh, di din ni waterproof. Kapur.
Di din ni waterproof. Kapor sa doy. Pwede di ay. Pwede mo sakay ana. Pwede mo sakay ana yun? Oo, niya. Balik na. Ato sa nyo na. Ha? Payong ikulab kay ang cellphone ni ate. Dili waterproof, so poor. At least. Ikaw na po, Aribe. Ako na po dala. Hindi to. Oh, ikaw na siya dalaan. Sige. Kami nasa ng hello. Hello, guys. Nice bino. Yes. So that's the Eiffel Tower, the Leaning Tower of Italy. You know about Pizza. it? Oh, pizza. 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 The Leaning Tower. Linyata. Siya. Oh, bitaw. Punta ka ng may payong. Butang na pa yung cake. Ate, dali lang. Hello! Enjoy, guys! We are here at Sikatuna, Mirror of the World. Hala, nabilin ko, nabilin! Ayan, punta kami doon, guys. Ayan, punta kami doon. Ayan, sa may statue. And here. Ayan, cut-cut pa more. Cut-cut mga besh. Ang lubot rin kita, besh. Di alam ka, sige, siguro wag yun na. Dangubay kay kay basa. Nara ba tayo pangutanas, Paul? Ngano ko nung close ba? Wala pa ko ka-reply. Ngano ko nung close? Alas Antay siya. O, lagi. Atong replyan. One, two, three. Luya, be? Ano naman na, be? Ako sa yatan. Kinindot Lagi. ang iPhone. Bi, picturean ta mo. Pasti lang yun na niya. Abi, Picture. Selfie sa sila. Selfie sa... Selfie pa more. Tapos. Wait sa ha. Tapok sa ako. Hello, mga pi. Kapoy? Kapoy? Say hello. Hi. Hi, hi. 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 Hala. I don't have any picture of this one. Ano, tapok mo niya. Picturean man ako. Ha? Wait. Na, oh. Ay, hala, sorry. Sorry. Sorry po. Ayan. Ayan, naana mitris taas, guys. Sayo ka, TikTok. Na, pwede bito ko ato dito niya naman na may restaurant diha dong. Oh? Dito sila yung restaurant diha. Ginadali sila. Sos na. Ayan. Sikatuna's Mirror of the World. Hollywood. Ayan. Andito ulit tayo, guys. Ang ganda ng lugar na to. Beautiful place. Ako po, B. Dali, be. Ako sa video diha pag-picture, be. Oh. Picture ba? Pa-picture. Ang bibi. Ang kamot ha, bantay.
diha magpapicture. Hi guys! Hello! We're here again at si Katuna's Mirror of the World. No. Murigit siya. Sige, ma'am. Vlogger! You know? Vlogger! Sige, ma'am. I-point here, please. Mm. Ayan, last time guys, wala akong ano dito. So, kasi hindi pa siya tapos. Ayan, it's tapos na. Do you know anything about it yet? Is this the famous faces in Hollywood? Oo. Ayun, bitaw ko. Yeah. Yun guys, parang nasa ano tayo sa Hollywood. I know. This sculptures. This is, Good. Sige, parang sulitin mo. Sulitin mo. Ito, sige, pinapalaba o. Layo pang redeemer para patami. Napas tapos. Yun na yung mga coin lahat. I really? Igang kayo. I know, right? Ay, gunahan ko anong bridge. Oh, diha mo sa bridge. Diha mo sa bridge. Nag-groupie na sila. Oh, uy, naapa di ay oh. Look at that. Ang dami na oh. Wala pa ito last time. This was not here last time. Ayan. Ano kaya yan? Be, ako yung picture ninyo, be. Sa inyong mga kuan. Ayan, nandito na sila, guys. Ako lang sa ring 6 youth, ha? Woohoo! Very nice. Pag sulo-sulo sa mo diha, dahil kamunduha akong kanan. Hello, birdies! Cute kayo, oh. Look at the red one. Hello! Hiyaw one. Nagpasikat siguro na siya mo. Siguro na yung laki. Niya ba? Siguro na yung naka-green. I'm not sure. Hi! Hi, birdies! Sorry. Wala ba sila sa puso? Ato ba sa bus? Oh, naa sila sa statue. Hi, cute birds! Hello, birdies! Ang cute nila, oh. Ay, maganda yung view pa lang yung sa taas. Ah, perfect. Nindot bitaw.